اتبركت زوله مرخون قصلن عبيد سراويتنا زلو عبيد تا بايزوي حنا خنفدينا يلوم يوم سراويت تግራይ 43 ኣብ ስራሕ ኣብ ዝነበረትሉ ብድሮን ተጨፍጭፋ ዋጋ ከፊሎም ኣፍታ ዋጋ ከፍልዎ ዝግብኦም ንጸላእ ግን ታሪክ ሰሪሖም ተኣምር እዮም ሰሪሖም ብድሮን ወዲዮም የን ዝወሎም እዮም ትማሊ ኣብ ስርሖም እንዳሃለው ብድሮን ገይሩ ዋጋ ከፍሎም ይይሉ እትን ፈልጦ ኣብ ደደቢት እውን ሰማዕኹም ዓይነት ግፍዒ ብልዕሊ ሰራዊትና ኣብ ስርሖ ዝነበረ ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቃሶ ዝነበረ ሰራዊትና ግፍዒ ክፍጽም ከሎ ዋጋ ዝኸፍል ምዃኑ ነጊሮም እዮም ከይዶም ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ኣበይ ከመይ ዝብል ጽባሕ ንጎብዓልና ንውስኖ እዩ ነገር ግን ዕጽፊ ዋጋ ክኸፍላ ኢሎም ነይሮም ዕጽፊ ዋጋ ከዓኽፊሎም ዕጽፊ ዋጋ ከፊሎም ኣብ ስርዮም ኣሽኖም ኣብይ ኣሕመድ ሓንቲ ኣርሚ ዝረኸቦ ድጋፍ ብዘይ ገድስ ካብ ካልኦት ኣርምታታ ካብ ካልኦት ብጾቶም ዝረኸብዎ ካብ ኣርም ሰብዓ ዝረኸብዎ እዚኦም ከም ዘለዉ ኮይኖም እዛ ኣርም እዚኣ ታሪክ ምስራሓ ግን ኣብ ታሪክ ትግራይ ክትሓዘላ ይግባእ ኣርም ሰብዓ እውን ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ሰራዊትና ንሕበን ኩሉ ግዜ ህልውናና ንምርግጋጽ ኣብ ቅልጽምና እንተኣማመን ህዝቢ ኮይንና ክንከይድ ይግባእ ናይዚዩ መርኣያ ዝኾነና ሞዴል ዝኾነና ሕጂ እውን ኣርምታትና ዝገብርኦ ዘለዋ ብላዕሊ ሃለዋ ኣብ ታሕቲ ሃለዋ ህዝቢ ናይ ራያ ከባቢ ዝቐርቡ ዘለዉ ገለመለ እውን ክንሪኦ ኢና እንታይ ኣስጊእዎም ዳኣ ዘይኣቱ እዚኦም እውን ብደንቢ ጌርና ክንሪኦ ኢና ንሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝሓዘ እዋን ንሰራዊት ትግራይ ዘይድግፍ እዚ ሕዚ ዝብሎ ዘለኹ ናይ ሙሩኽ መዓት ቆፂርካ ዘይውዳእ ሙሩኽን ቁስልን ናይ ሸረሪና ኣብ ቀረባ እዋን ብቴሌቪዥን ከም እትርእይዎ እቲ መረዳእታ ኣለኒ ንሕና እውን ተሰዲዶምልና ብደደቢት ቴሌቪዥን ክትርእይዎ ኢኹም ምክንያቱ ናብኡ ተሰደደ ጋዜጠኛ እንተይኮነ ዝቐርፆ ዘሎስ ኣብኡ ዘለዉ ናይ ኣርምታት ናይ ኮሚኒኬሽን ሓለፍቲ እዮም ኩሉ ዝገብርዎ ናብ ደደቢት ክሰዱ ከለዉ ብደደቢት ክንሪኦ ኢና እንተዘይኮይኑ ብካሊእ ቴሌቪዥን እንተኮይኑ بخالي تلفزيون كتري ويخم مالتي نأرمي 13 خونه نخلن أرمتات TDF بلبي إن أنا مسجن نخرع علن كع حدنا التجارو زي ستم قلنا نايمر حنا حماقي كل جدي أمانوني نايمر حنا حماقي باندا زي يفتر العد اندحر غير كايا باندا يفتر حزب مرحي يمثل سق زبل እንደኮይን ትመራሒ ስቅ ዝብል ህዝቢ እዩ ዘሎ ሆ ዝብል እንደኮይን ከም ጌታቸው ሆ ዝብል ይዝፍጠር ሪኹም ይኹም ከደድሕር ጌታቸው እኮ ዝኸዱ ዋላ ብዙሓት ይኹኑ ተጸንሕ ከፍር ነይሩ ብዙሓት ብመኪና እናተጻዕነ ካብ ከባቢኡ ጌታቸው ናብ ዝኸዱ እንዳኸደ ኣዴታቱ ጽርፍ ብዕልጉ ከፍሪና ነርና ባዕለ ጌታት እስካብ ዓንቀሮም ዝኽፈቱ ክዛረቡ ከሎ እስካብ ዓንቀሮም ዝኽፈቱ بعلوقات الديتاتهم صفعوا إيدهم هات إتكالي إلك أدخت وقع خلا قال أنا السيتس إتكالي إلك أخت وقع خلا خحصب إذا يوم كفتيرنا جيتات جوز لزنبري أول دور ردخه سق أما إذا أتوتين شو أنت هزو كلا تلعن سق أبدأ براسين كسق سق بلح امينو زمن تمهيرو زمر فليتو زفلت مرحن تلخه عاونا يملس زمن تملس كله بوليتيكيا خوين وك كله زدامصيو كله ززاربي مالت مرحي يزمسل تسب سلازي تحمقنا باندا زفطر العدي كنرئ مخالنا ناي مرحت غداي يزبل انا كم يقول كلهم ما راح تقيش يزولهم منهم كنا قبل أي نقل أنت حق نصوص لزخانة زي ما قالنا ناي قدني مالتي هلو كنا تحت حفشة وكن ريق خلنا سراوي تبتتنقل سراوي تقرأ بتتنقل سراوي أجو
ኣብ ተጠንቀቕ እዩ ሰራዊት ቅማንት ኣብ ተጠንቀቕ እዩ ሰራዊት ዓፋር ኣብ ተጠንቀቕ እዩ ሰራዊት ኣምሓራ ይዋጋእ እዩ ዘሎ برقص سراوي تግራይ እውን ይዋጋእ ኣሎ ከምቱ ቀደም ኢልና ንብሎ ዝነበርና ሰራዊት ኣገው እውን ይዋጋእ ቀኒ እዩ ከምቱ ቀዳማይ ንሕልፎ ዝነበርና ሕዚ እውን ኣብ ድፋዕ እኒሄ ንኣብነት ኣብ ዋግ ህምራ ከባቢ ኣብ ናይ ፃግብጂ ከባቢ ዘሎ ክንመፆ ኢና እዚዩ ከምኡ ዘሎ ዓፋር እውን ኣብ ተጠንቀቕ እኒሄ ሕዚ ብኣንፈት ዓፋር ብዘብል ገይሩ ናብ ጉባጋላ ዝበሃል ጉባጋላ ጨርጨር ብጨርጨር ኣንፈት እስካዕ እዚ ዘሎ ብምሉእ ተዘርግሐ እዩ ኣሪእናኩም ኢና ትስእሉ እውን እንተይተረፈት ፀላኢ እስካዕ ተዘርጊሑ ኣሎ ብቆቦ እውን ካብ ቆቦ እስካዕ ዋግ ህምራ ከባቢ እስካብ ፃግብጂ ከባቢ ተዘርግሐ እዩ ኩሉ በቃ ትግራይ ንኽኣቱ ትግራይ ንኽበልዕ ተዳለወ ሳንድዊች ይገበር ዝበልናዮ እውን ነዚ ብድሕሪት ፋኖ እዩ ዘሎ ብቅድሚቱ ኣገው ኣሎ ቅማንት ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ኣሎ ሰራዊት ዓፋር ኣሎ ሳንድዊች ምግባር ይከኣል ነፀላ እዚ ዝብል እምነት ኣለኒ